கேரள மாநிலம் காசர்கோடு மாவட்டத்தில் உள்ள வெள்ளிக்கோத்து பகுதியைச் சேர்ந்தவர் குப்பச்சி அம்மா. 111 வயதான இவர் தனது தள்ளாடும் வயதிலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான தனக்கான வாக்கை பதிவு செய்ய விரும்பினார். இதனால் குப்பச்சி அம்மா வாக்கை பதிவு செய்வதற்காக தேர்தல் அலுவலர்கள் சிறப்பு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர். காஞ்சாங்காடு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட வாக்காளரான அவரது வீட்டுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் இன்பசேகரன் தலைமையில் சென்ற அதிகாரிகள் தற்காலிக வாக்குச்சாவடி அமைத்து அவரது வாக்கை பதிவு செய்ய வைத்தனர். ഇന്ന് ഈ 85 ഏജ് മുകളിലുള്ളവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഉള്ള ഹോം വോട്ടിംഗ് സംവിധാനമാണ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം എല്ലാ വോട്ടർമാരെയും വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ, കാസർഗോഡിൻ്റെ ഒരു ജില്ലയിൽ, നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ 111 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ നമ്മുടെ ഒരു വളരെ ഏറ്റവും ഏജ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു വോട്ടറാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഹോം വോട്ടിംഗ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവരും വോട്ടിംഗ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. குப்பச்சி அம்மா வாக்கை பதிவு செய்த பிறகு மாவட்ட ஆட்சியர் இன்பசேகரன் அவருக்கு நினைவு பரிசு வழங்கினார். കളക്ടറാണ്